جان و مادرم جان مادرم در پیشی چشمان مادرم. فیضعلی حسنی 75 ساله از فیضعلی حسنی 55 ساله با چه فرق میکند؟ در بین خلق بودم و حاضرم من خودم را جدا کردن نمیتوانم. همین شما کی درک کردید که باید صنعتکار شوید؟ عموما استاد عادل هاشم مرا هدایت داد که به آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه داخل شوم. اولین سرودی که فیضعلی حسن ایجاد کرده است این سرودی کمسمال بوده است. همراهی تو ای کمسمال ما کارو احسان میکنیم. چگونه انسان بودن عادل هاشم؟ سرودی بی‌صاحب را انتخاب نکن. همین خیلی شعارشون بود. در اطراف همین نام شما سالهای زیاد لطیفه ها هست. سادیس نمایا مگیلو ای پاکریشی پنیم ناشکو. امروز نگاه کنید جوان ها چه خیلی متن های تماما باور میکنید چی بد میخونند. سبب چی است که همین؟ خب اون چی میخواند در اون صداهای بلندی همون میکروفون ها هیچ کن نمیفهمد. تا سرمه چشمت نکنی خاکی دری دوست، تا سرمه چشمت نکنی خاکی دری دوست، بر مرتبه دوست رسیدن نتوانی. چون به یک دیمیجه زدن صحبت یار آخیر شد، چون به یک میجه زدن صحبت یار آخیر شد، روی گل شعر ندیده و بهار آخیر شد. هر کینان از عملی خویش خورد، هر کینان از عملی خویش خورد، منتی حاتمی تایی نبرد. من نمیگویم مرا ای چرخ سرگردان مکن، هر چی میخواهی بکن محتاج ما مردان بکن. من آنم که دشت مصرعی رنگین گویم، من آنم که دشت مصرعی رنگین گویم، همچو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم. دلبری ما را اگر آرند در بازاری مصر، دلبری ما را اگر آرند در بازاری مصر، چشمی یوسف بر سودایش ترازو می شود. من از دشمن نمی نالم که دشمن است آخر، من از آن دوست می نالم که کاری دشمنی دارد. آهن به هزار تافتن زر نشود، صد نامه برد زا کبوتر نشود.
خاکی که از آن گوهر و طلا روید با خاکی وطن هیچ برابر نشود. خاکی که از آن گوهر و طلا روید با خاکی وطن هیچ برابر نشود. یوری تشکر استاد، تشکر. صاحب این صدا قریب نیم عصر، بیش از نیم عصر است که محبوب و عزیزی تمام ساکنان تاجیکستان هست و بیرون از تاجیکستان تمام فارسی زبانان هم صاحب این صدای دوست می‌دارند، صاحب این صدای عزت و احترام میکنند و همچون یک هنرمند محبوب و مرهم راز و اسرارشون قبول کردن. ایشان استاد فیضعلی حسن هستند، هنرمند مردمی تاجیکستان. خوش آمدید استاد به استودیوی هفته‌نامه تاجیکستان. سلامت باشید. همین روز 19 مولود 75 سالگی شما است. چه احساس دارید و این سنه عمر با کدام احساس پیشواز میگیرید؟ شکرانه میکنم که به این سن سال من رسیدم و در مدتی طی چند سالی که من کار و فعالیت حیات را یعنی که لذتش رو چشیدم، از زندگی خود پشیمان نیستم، چون که از روزی که من در صاحب عقل و فضیلت و فراست شدم، انا وطن رو دوست داشتم، کاری کردم که به وطن خدمت کنم، به ملت خدمت کنم. خب و این مهنت های من باوری دارم که برابست نرفتند و چند تونستم در باره وطن و ملت تاجیکستان و پدر مادر یعنی که وصف کردم، سراییدم، چون که اینا ارزنده والاترین حیات زندگی انسان هستند. هدف اساسی را در آن قرار دهم که هر یک سرود و آهنگ من نشان رس باشد، چون که و شما متن‌های نظم انتخاب میکنید، غزل‌های کلاسیکی. سبب این البته در آن است که من اولا مکتب قوی استاد آدینه هاشم را گذاشتم. فیضعلی حسن 75 ساله از فیضعلی حسن 55 ساله به چه فرق میکند؟ 55 سال من راست گفت فعالیت کاری هم است. 55 سال من در صحنه بودم، در بین خلق بودم و حاضرم من خودم را جدا کردن نمیتوانم. انا بر روزهای نزدیک باز من در بین مردم باز کنسرت دارم، برنامه دارم در شهری حصار، در شهری کلاب و خدا خواهد در شهری راغون نیت دارم که برای انا زحمت کشانی این انا انشاءات بزرگ، بله انشاءات بزرگ عصر خدمت خود را رسانم. همون گفته های پیشوای ملت که در هر یک برآمدشان تاکید میسازند که به عالمان و به منتقدان و به صنعتکاران و استادان که شاگرد تیار کنید، در جای خود شاگرد تیار کنید. و من شکرانه میکنم که طی چند سال است که من در کنسرواتوار ملی تاجیکستان کار و فعالیت دارم و هر سال از ختم بنده یعنی که چندین شاگردها من به تمام کنارهای یعنی که جمهوری تاجیکستان روان میکنم که آنها این روزها در انسمبل های فلک فعالیتی خوب کرده ایستادند و از مهنت از محصول کاری خودم قناعت بخش هستم. برای چی بابای رسم کشیدن ممکن نیست؟ من میخواهم که حجره الهیده خود را داشته باشم. فرصت آن رسید که ما صاحب خانه خود باشیم. گروهی خوب به دفتر کاری زمانوی نیاز دارند. ما برای شما آینده را میسازیم. 4 سال است که حیات مردم را رنگین و گوارا ساخته برای رسیدن به مقصد تأثیرات‌های نو به نو می‌بخشد. سبستان 2018 این همکاری باوریناک در راه سرمایه‌گذاری اموال برای هر یکی شماست. نفرانی که با مایند از نتیجه قناعتمند هستند. استاد میخواهم درباره اون صحبت کنیم که همین شما کی
дарк кардед ки бояд санъаткор шавед? умуман санъата кай эҳсос кардеду кай ҳамин самта интихоб кардед? ба ҳама маълум аст ки ҳамаи чиз аз хурдӣ яъне ки пайдо мешавад. ман рости гап аз ҳамун синни 5-6 солагӣ аллакай дар дили ман ҳамин меҳри санъат ҷо гирифт, чунки падарам муаллим буданду навозандаву сароянда буданду аз он кас ман нозикиҳои ҳамин навохтани дутору думраро ёд гирифтам ва оҳиста оҳиста дар давраи синни мактаб яъне ки ба синфи 7-8 гузаштанам аллакай ман дар байни мактабҳои ноҳия шӯҳрат пайдо кардам ва як рӯз моро бо маркази ноҳия даъват карданд ва гуфтанд ки озмуни беҳтарин сарояндагон мешавад ва хушбахтона банда дар ин озмун баҳои баланд гирифтам ва устод Одина Ҳошим маро ҳидоят дод ки ба омӯзишгоҳи мусиқаии шаҳри Душанбе дохил шавам. Одина Ҳошим ба шаҳри Кӯло ба кор гузашт, маро ба ҳайси роҳбари бадеии театр таъин карданд. ин дар ноҳияи московский? бале, ноҳияи ҳамадони ҳозира. ман ба оҳангсозиву ба яъне ҷидо кардани матнҳои олову олӣ яъне ки шурӯъ кардам ва ҳамун сурудҳое ки интихоб мекардаму ба хазинаи радиёву телевизион сабт мекардам аллакай мактаби худам буданд. бештар ғазалхони? бале, аз мактаби худам будам ва оҳиста оҳиста вақте ки маро даъват карданд ба кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси роҳбари ансамбли дарё, баъд аз он баъди 5 сол боз роҳбари ансамбли давлатии фалак кор кардам ва дар давоми 15 соле ки дар ансамбли фалак кор кардам ман зиёда аз 60-70 та суруди мукаммали ягонае ки ба худам хос будам, ба сабки худам хос будам дар хазинаи тиллоии радиову телевизион яъне ки сабт кардам мондам ва шукрона мекунам ки имрӯз ҳоло ҳам халқи азизам маро фаромӯш накардааст, маро дӯст медорад, маро доим даъват мекунанд дар ҷашнҳову маросимҳову дар тӯю маъракаҳо. яъне ки ман хушбахттарин инсон ҳастам ки ҳоло ҳам ба миллатам хизмат мекунам. яъне шумо сурудҳои на танҳо дар хазинаи радио балки дар хотираю хазинаи дили халқам сабт кардааст? бале. бибинед, ман дар бораи шумо як маълуматнома хондам ки гуфтагааст ки аввалин суруде ки Файзалӣ Ҳасан эҷод кардааст ин суруди Камсамол будааст. бале. суруди Камсамол будааст. ҳамин хотиратон ба ҳастам суруд устод? соли 1970 ба муносибати 100-солагии доҳаи пролетарияти ҷаҳон Владимир Илич Ленин 100-солагиш дар театри опера балет гузашт ва ҳамун сол аз ҳамаи гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон аз ноҳияҳо яъне ҳаводорони санъат санъаткоронро даъват карданд. яъне озмуни сурудхонӣ шуд дар ҳамин ҷа. ман дар ҳамин озмун ҷои аввал гирифтам. суруди Камсамол, шеъри Гулрухсор Сафиева. хотиратон ба ҳаст суруд? як ду мисраш ҳаст. бо номи ту э Камсамол кору ҷавонӣ мекунем, ҳамроҳи ту э Камсамол мо кору эҳсон мекунем. ла 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 ла. қариб як 40 сол зиёд гузашт, аз хотири ман фаромӯш шудааст, лекин бисёр суруди мутантан буд бо як овоз, яъне ҳайати ҳакамон ҳамин сурудро баҳои баланд доданд. саломат бошед. яъне ман ифтихорномаи кумитаи марказии Камсамоли Тоҷикистонро гирифтам ва ҳамун сол ман роҳхат гирифтам ба худи хориҷи кишвар, ба Сурия, шаҳри Димишқ сафар кардам. дар он ҷо дар барномаи фестивали умумиҷаҳонии студентон буд. дар ҳамун фестивал ман ширкат варзидам. аз он ҷо ман
соҳиби диплом гашта бо сари баланд ба ватан баргаштам. саломат бошед устод. чун аз мактаби Одина Ҳошим гуфтед, мо медонем ки Одина Ҳошим яке аз ҳунармандои бисёр бузургу устуравии санъати тоҷик. мехоҳам дар бораи устод Одина Ҳошим суҳбат кунед. чӣ гуна инсон буданд Одина Ҳошим? мегӯянд ки бисёр серталаб буданд дар санъат, бисёр табъашон бисёр баланд буд. устод Одина Ҳошим одами хоксор буданд, одами заминӣ буданд, аммо дар касби худ хело сахир буданд ва бисёр таъкид мекарданд ки агар як суруди ноҷо, як суруди пас, як ҳиҷоро агар хато мекардӣ, асабонӣ мешуданд. накун мегӯ ин хел дар кор нест, ба ин хел ту ҳичӣ намешавӣ. сабки услуби хоси худро пайдо кун, дар интихоби шеър, ғазал саҳлангорӣ накун, шеъри бесоҳиб, суруди бесоҳибро интихоб накун. ҳамин хел шиорашон буд. ғазалиёти бедил ҳофиз ҷомию саъдиро қариб аз бар медонистанд. миллион байт медонистанд. бисёр бисёр пур медонистанд. ман дар хотир дорам як маърака дар худи ноҳияи Хунсангир дар водии Қурғонтепа ташкил шуда буд, даъват шуда буд. аз ноҳияи Москва ҳозира ҳамадони мо дар мошин шиштем то ҳамон Хунсангир рафтана қариб як 200 километр 300 километр зиёд. аз ҳамунҷа девони ҳофиза ман надоду, гуфт ки нигоҳ кун аз саҳифаи ҳамун 3-4 то ҳамун Хунсангира қариб 75 ғазали ҳофизро аз ёд хонд. ягон ҷо сактаву ягон чӣ надошт. яъне ин қадар ҳамун зеҳни ҳамун фаҳмиши ҳамун ваиш яъне ки бисёр мураккаб буд, сахт ба қувват буд. шумо худатонам бештар ғазалҳои классикӣ мехонед, бештар матнҳои бисёр баланда интихоб мекунед. шумо чӣ гуна интихоб мекунед матн худатон, ё ки ягон кас тавсия метавад шумо? ба ман худам интихоб мекунам. ана бисёр кофтукоби зиёд мекунам аз ҳар шоиру аз ҳар як бузургворе ки ин қадар суханҳои воло гуфтанд. ман ҳамуноро ҷамъ мекунам. аз ҳамун ғазал ҳамун ду шоҳбайте ки ҷавоби ҳамун ғазала метиҳад, ҳамуна интихоб мекунам. ва ман як мисол меорам. 1-2 сол пеш мара дар ҳамин қишлоқи Афғоно ҳаминҷа мара як даъват кардан дар як тӯи оши наҳор. ҳам оши наҳор сар шуд, ман дар бораи кат шиштам, сар кардам, 2 соат хаб накардам, 2 соат сар кардаму тамом кардам. рӯ парои ман ҳамин хел як марди солор хӯрда, тахминан 60-70 сола. хай тахминан ман ҳис кардам ки ҳамин одам ё муаллим аст ё интеллигент маълум буда. ҳамин рӯ парои ман шишт ва ҳамин 2 соат гӯша аз ман дур накард, фақат гӯш кард. вақте ки мо маъракаро тамом кардему ҷамъ кардем, баъд омад оғӯш кард маро, гуфт ки ҳазор раҳмат акай Файзалӣ. гарчанде ки вай аз ман калонсол буд. ҳазор раҳмат акай Файзалӣ. ман дар ҳамин 2 соате ки шумо базм кардед, як мактаби олии дигарро хатм кардам. бибин ин қадар баҳои баланд дод. яъне ман ҳамин қадар ғазалҳо ва ҳамин хел суханҳои ғояи тарбиявӣ дошта хондам ки аммо мардум моту мафтун шид. ва ҳазор борҳо гуфтанд раҳмат ба шумо ки ин қадар матнҳои зебо, ин қадар тарбиявиро шумо аз куҷо пайдо мекунеду ба мардум, яъне ки шумо дода метавонед. устод бибинед, ҳамин шумо як одаме ки маънисаро худатон имрӯз нигоҳ кунед, ҷавонҳо чӣ хел матнҳои тамоман бовар мекунед бад мехонанд. сабаб чи устод ки ҳамин? сабаб аз ҳамин ки костагии ҳамун завқ худи ҳамун айби халқе ки ҳамун халқ бо ҳаминора бо дар маъракаву тӯё даъват мекунад. хуб он чӣ мехонад дар ӯ садоҳои баланди ҳамун микрофонҳо ҳеҷ кас намефаҳмад. бо ҳамун соҳибхона омада гуфта бо вай маблағ бо ирсол мекунад. он намешавад ки аз ин да як ҳунармандиро даъват кунед ки вай ҳам маънисаро бошад, ҳам дар ҳамун маърака чанд одаме ки ҳаст вай тарбия бигиранд аз ҳамин суханҳо, баҳра баранд. ин хел яъне ҳамин мисолҳоро мо чандин борҳо дар телевизиону дар мақолаҳо дар газетаҳо гуфтем. ба доди мо касе нарасид,
و اولیم جوان ها به همین چیز سر کار دارن. من از شما خواهش میکنم که یک سرودی نغز خوانید، اما جان مادرم اگر خوانید برای مخلصای ما و من فکر میکنم که طبع همه بولده میشن. سینه‌ای پرمهری مادر تا ابد آسوده نیست، سینه‌ای پرمهری مادر تا ابد آسوده نیست، قلب او در زیر خاک هم فکری فرزند میکند. هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز، مادرش را دایما دارد عزیز، مادرش را دایما دارد عزیز یاری. جان مادرم جان مادرم در پیشی چشمان مادرم، گهواره جنبان مادرم، مارانی گهبان مادرم. جان مادرم جان مادرم بر پیشی چشمان مادرم، گر در هزاران شهرورم پیشی تو خم سازم سرم، خواهم خمیرت را برم تا پیشی چگدان مادرم، خواهم خمیرت را برم تا پیشی چگدان مادرم. جان مادرم جان مادرم در پیشی چشمان مادرم. بودی چراغی منزلم، آسایشی جان و دلم، دستی دعایت مشکلم میکرد آسان مادرم. جان مادرم جان مادرم در پیشی چشمان 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 مادرم. آفرین استاد، صداتون خسته نباشد. من فکر میکنم که کسی که این سرود گوش میکند حتما مادرش اگر نباشد به یادش میآید و حتما مادرش باشد اگر قدر مادر در نظرش با چقدر بلندتر میشد. ببینید استاد، چند همین سال گذشته چندین بار چند خبری در اطراف شما ناخوش پخش شد که مثلا یک بیماری هم از سر گذرانیدید. بله بله. و من و شکر که سر پا شدید. عموما همین در لحظه های بیماری چی ها از سرتون گذشت؟ چه احساس کردین عموما در مورد زندگی؟ در زندگی آدم در فکر فرو می رود البته و وقتی که آدم بیمار می شود همه همون لحظه های زندگی که کرده است پیش رو می آورد. چی کار کردم، چی کاری سزاوار کردم، چی کاری به سامان رساندم، چی کارهای نکرده ماند در پیش رو می آیند و مقصد میگذاری که خداوند اگر
ба ман қуввати дармон диҳад, иншоалло ки ин корҳоро ба шамол мерасонам. Ва ман дар ҳамун давраи беморӣ вақте ки фикрҳо мекардам ин чи корҳое ки ба шамол нарасондам, пеши худованд зорию нола кардам ки агар маро як бори дигар худованд ба по хезонад, ман бо миллати азизам як бори дигар як барномаи сурудхонии зинда яъне ки барпо мекунам. Худованд ба ман яъне ки кӯмак кард, ба ман яъне ки қувваву дармон бахшид ва консерте ки ман барпо кардам ба фикрам консерти хело хуб буд ва хотирмон буд ки мардум аз ин бисёр хело баҳра бурданд. бо давоми консертҳои ба наздикӣ бо консертҳоятон ҳаст. Иншоалло ки бо дар наздикӣ бо дар чанд шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ман барномаи консертӣ дорам ки ба халқи азизам иншоалло ки хизмат мекунам. Устод, дар ҳамун консертатон гап шуда буд ки чанд консертатон дар Эрон баргузор мешавад. Ин ҳам дар нақша ҳаст? Бале, мара Эрон даъват кардагӣ ҳаст. Сафирам дар баромадаш гуфтанд. Ана сафир ҳоло баргашта омадааст. Як рӯзи дигар ба ман вохӯрӣ дорад ва ҳамин хел ният аст ки 10 консерт ман дар Эрон барпо кунам. ва иншоалло ки умед дорам ки ин консертҳоам дар сатҳи баланд иншоалло ки барпо мегзарам. Худо ба шумо қувват. Устод, ман чун медонам ки шумо дар ин бора зиёдам суҳбат кардага ҳастед, дар атрофи ҳамин номи шумо солҳои зиёд латифаҳо ҳаст ва шумо худатон, чун мо вақтҳои охир зиёд мешинем дар маҳфилҳо, маҷлисҳо, шумо худатон ина бисёр, ман қаблан фикр мекардам ки шумо меранҷед аз ин, лекин шумо худатон бисёр хуш қабул мекунед ва худатон ҳам ҳамин латифаҳои гуфта механдед. умуман ҳамда шумо ин аз кай оғоз шуд ва шумо ина масалан аввало ин атрофи номи ман ҳамин чизо мебофтанд. дар рост гап аввал ба ман қаҳр меомад, яъне қаҳр мекардам ки барои чи барои ман ҳами вайчи. Не ки вақте ки фикр кардам гуфтам ки ана мисол чи ба ки дар бораи мисол Абдукарим ё ки Абдуқаҳор ё ки фалони намегӯянд, Файзали Ҳасан мегӯянд. яъне Файзали Ҳасан дар байни мардум яъне ки вақте ки маълуму машҳур аст ба ҳамин мансуб медонанд ва баъди ҳамин баъд дигар ҳамин чанди латифаҳо воқеан ҳам шид, аз ҳаёти худам шид ки ҳаминҳоро ман дар маъракаҳо ҳамун тарҷумаи ман он латифа бисёр оли аст. Ман мехоҳам ки мардумам надонанд тарҷумаи ҳамун шеъре ки шумо дар Москав тарҷума мекунед ку рӯи сурғамро. як корманди телевизиони тоҷик вақте ки дар ҳамун солҳои ҷангҳои шаҳрвандӣ Москов меравад, баъд Файзали Ҳасан меравад Москов, яке мебинад вая мега вот как раз ки вовремя приехал ваши земляки здесь, беженцев очень много, про гариби что-нибудь знаешь, про гариби? баъди Файзали Ҳасан мега ҳа ман бисёр медонам. Ҳамега ку як баъд мегӯм дар гарибӣ гашта ранги зард овардам, ранги зардамро ба пеши аҳли дард овардам, ранги зардамро бибину аз хазонам ёд кун, дар сари қабрам нишину якдаме фарёд кун. Мега заодно давай перевод, чтобы ваши земляки послушали. баъд ман ҳамин бо даслони перевод мекунам. дар гарибӣ гашта ранги зард овардам, на чужвино ходил принёс жёлтую краску. ранги зардамро ба пеши аҳли дард овардам, жёлтую краску принёс отдал к главврачу. аҳли дардамро бибину, ранги зардамро бибину, аз хазонам ёд кун. Посмотри на мою жёлтую краску, вспомни о осенью. дар сари қабрам нишину, якдаме фарёд кун. Садись на мою могилу и покриши понемножку. ин воқеа шуд устода? ин воқеа шудагия. ҳамира мо дар Москов ҳамроҳи ҳам Володя гуфтему, хандидему, ҳамин хел вай кардем. устод, баъд бибинед як латифаи дигаре ки дар масъалаи як суруди лоиқа мехонед ку ва аблаҳе аз бом афтад, гардани мо бишканад. ҳамин як қиссаи ҷолиб бо шумо шудагӣ ҳаст, дар як нишаст гуфта будед, ҳамунам бисёр ҷолиб аст, ман фикр мекунам. ҳамина як туй ба ман сурудхонӣ кардастам, як дамардаи лаққай омадам лаби карда шишту бо таваҷҷӯҳ гӯш кард. баъд мо вақти дам гирифтанда гуфт ки ака Файзалӣ бисёр хуб мехонӣ, ширин мехонӣ, ман гӯш мекунам, кайф мекунам, аммо як суруди дӯстдошта дорам, ҳамонро бихон. ман суруд бисёр медонам охи. гуфт ака ман енди бесаводуму, аммо ман аз лоиқ як чиз мехонам ку
دیدم دل ریزه هایی که ردیفی دل نشد، صاحب علمان فزون شدم یکی فاضل نشد. زندگی گر اوستادی ما توی بی پرده گوی، از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشد. بعد آخر میگه که چاپلوس نوجوان مرد قسم ها بشکند، نشکند طرفی کلاه اما دلی ما بشکند. زندگی گردآور یک روی باشی پس چرا ابلهی از بام افتاد گردن ما بشکند. بعد اون لخای گفت که ینده منم بشودم و امی خودت از بالای بام غلطی گردن ما میشکند. لخای ما را ابله امی خیلی شیدگیه. من فکر میکنم استاد که همین احساس حجم که در خود شما هست، شما برای هم زنده دل هم عمرتون دراز، چون آدمایی که چوس یا عمر دارن اونا بیمار نمیشن، عمرشون دراز میشن. و حتی درباره همین حجم شما کتاب هم چاپ شده گیرن. کتاب هم هست. کتاب هم هست. بله. یعنی حجم شما کتاب کرده هستن. استاد ببینید من هم باز بار دیگر میخوام که یک سرود نغز دیگر خوانید برای تماشابینان ما، یک غزل نغز کلاسیکی برای تماشابین ما سرایید. بعد فکر میکنم بس صحبت جمع بس میکنیم. از عقل به زندگی سپر باید کرد، با توشه امید سفر باید کرد. از دشمنی دوست نباشد باکی، دشمن چه شود دوست حذر باید کرد. دشمن چه شود دوست حذر باید کرد. یاری اهل با روی زمین جوشتیم نیست، عشق را یک نازنین جوشتیم نیست. بود در عالم سلیمان 100,000، یک سلیمان با نگین جوشتیم نیست. بر کمینگاهی فلک بردیم پی، شرمندی در کمین جوشتیم نیست. ترک خاقانی بسه گفتیم لیک، مثل او شعر آفرین گفتیم نیست. بود در عالم سلیمان 100,000، بود در عالم سلیمان 100,000، یک سلیمان را نگین جوشتیم نیست. یک سلیمان با نگین جوشتیم نیست. یاری سلامت باشید استاد، صدایتان خسته نباشد. من آرزو دارم که این سال هم کنسرت‌هایی که در برنامه‌تان هست، هم در تاجیکستان هم در ایران به خوبی برگزار شود. انشالله سال‌های آینده سرودهای نو، برنامه‌های نو، کنسرت‌های نو قطعی که زنده باشید. سلامت شاد کنید. سلامت باشید. خوش آمدید.